Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbara umma kuntiga kumbe rebo almami sengona suma
Dubreka tumana ya belahema. Baba assalamu alaikum. Mbara umma kuntigi mumbe alaya Ousmane Diallo sans loi. Mbari hebu ino moyene Guinée. Demba ya biri na langira dingi afunike a jeunesse. Assalamu alaikum. Guinée forestière kuntigina population biri na langira dina lay jeunesse. Assalamu alaikum. Hoti Guinée kuntigina population biri na langira adina lay jeunesse. Assalamu alaikum. Basi Guinée fure mbara ubirin kaibu adina lay jeunesse mbara ubirin kaibu. Assalamu alaikum. Ntana man fari gesege raja Maimunatullahi Konte o mo fama bude rebu ma parce que on fa malheur nara c'est fait à nous ça mori folo awon kui mema o signifima awon volume mema fanyira o signira bambe à la une à l'attention des populations maliennes. Je vous informe que c'est Alpha Condé qui commandite les tueries qui se passent actuellement au Mali. Il a envoyé des militaires rebelles venant du camp Soroukouni à Kankan. C'est Alpha Condé qui est aussi à la base des arrestations des citoyens maliens dans leur propre pays. Alpha Condé sait que quand le président malien Ibeka tombe au Mali, il va tomber aussi en Guinée. Peuple du Mali, peuple de Guinée, soyons unis et courageux pour chasser les dictateurs qui gouvernent nos pays. J'en viens. Vous allez m'excuser. Je vais m'exprimer un peu en langue malinké. Un peu. Bon. Mali Ndiama, peuple de Mali, Nyal Fula. Bunya Foliro, Slamaya Foliro. Comme un Mali Mabi, Amake Andiana Kodi. Amake la Guinée Diana Kodi. Amake la Guinée Diana Kodi. Ba Mali ni la Guinée ani Ghana ale men wulu ni bi wulu ko ni yo histoire maintenant men ma karan école là donc ko nya me malien kambi al wulu dugu kan mo ma ke Allah bi Alpha Condé li sodasi ni nous boni Soroukouni li la Guinée kana ha frontière là Kouré Mali ibase Kouré Mali là la Guinée militaire lié gendarme lié police lié à quelques mètres Mali fana sécurité ou lié men benni à douanier na militaire na policier na ou lié. Donc, rebelle le men boni Alpha Condé bolo wolu bakini de mombili kono numéro matricule mabla mombili la ka Soroukouni kankan kana ha Kouré Mali la population bora kalama men yeslama baradenu sodasilu wolu kan la chef le kili ka gendarme la chef kili ka police la chef kili fen na yeslama yindo wolu kan la chef kili donc chef na min kela chef dol ka kilili wo ko fal ni momo kumara amalo maintenant alu banna ka autorisation di ko momin bakini pick up le konotinya ka Soroukouni kankan ka wa Malila kwali yo wolu sawula bla
ici. Donc, Maliens, peuple de Mali, nous sommes à côté de vous. Nous sommes à côté de vous. Même Kenem Mali là, quand Malien de Nigeli bo alu fasoka. Alu boni alu makasidia alu jolima. Même Kenem alu la. Mbele ya nyajila. Ala malahina saya furella. Ala makiti sona yalini. Ala marijana dila luma. Alu boni mone lima. Ala malla mone boda. Amfana ya liliro. Donc, sodasi nous boni la Guinée. Mo bera la sodacité. Sodasi men ye Mali la bi. Kadami na policier ma. Aye militaire li. C'est militaire luma. Wolu le ya matenya kadung. Al voisin kan ka fo aligné. Ko al bara bassan. Ko al bara bassan. Donc, alu yere kani. Alu tolo ye morifa mena. Alu la dotation morifate. Alu tolo ye morifa kamena Mali konobi. Malien na dotation morifa kante. Donc sodasil yere barabo ki da itama damina signol fe ka fo alu nye ko alu kote. Mali barabasa. Mali sini nya men mabi. Mali sini ko men mabi. Alu denu ye fakala. Jihadis ko ni kuru ya alukoro. Alfa konde ma yi jija. Ka rebel ta la Guinée. Ka wala do malien kan. No te tele jeliete. Sunya jeliete. Malien million ye bola. Mo man madimi. Mo jeli mabo. Mo ma faka. Mo ma mina. Mais alfa nani na wulila muma. Peuple de Mali. Ana la wulali. Kwa ye ibe kama bambang ala sifin kono. Malien sodasil ma malien de nous fakade. Rebelle ne nous boni la Guinée. Alpha konde la rebelle li. Men ye la Guinée de nous ma kaluma faka. Aluba ya nye kule la atunya do le botote. Morifa men kanye bola Mali la bi. Malien na dotation morifate. Malien na dotation morifate. J'ai même échangé avec des journalistes qui m'ont dit que l'arme qui crépite aujourd'hui dans leur pays ne vient pas de Mali. Que ce n'est pas les Maliens. Ce n'est pas leur dotation. À nous la dotation, à l'armement, armement même quand il y a Mali la bi. Donc, Maliens, jihadis ko yaldala. Wolu ye malien de no mafakala. Wodu susumatalla. Alpha konde fana yigija kala Guinée rebelle luta. Men minana bulu la Guinée, men ye la Guinée de no mafakala ka wolu blam pick up kono, ka wa wolu la traverser. Wol traverser ni de pick up le kono. Morifa numéro matricule te pick up menna. Numéro matricule te pick up menna. Adon sodasil nara. Sodasil nara alika la patron kili wulu nara alla cheful nara. Pikopu don tambira pikopu mako akose pikopu jeli alu botuma sodasiri kita le kana. Mombili le fana numéro matricule. Donc woro alfa kondele na rebelle la duna albara. Note beka bese wani netere. CDAO na la kwa finkeke médiation ke peuple Mali ka fo quand te CDAO la négociation fait quoi lié bo jamana denu le boto la Guinée jamana denu le boto ibeka kamalu le voter la ibeka ni ibeka makel Mali fait amake alu diananko fait alu mo kelende bonin fana ko ibeka ye bo la présidence kono donc woro tele geliete sunya geliete malien million ye bola ibeka kama sodasili ye benya ye télévision na police liye vidéo liye circuler là gendarme liye Mali kono militaire liye police liye aluma deri kam ko fa Allah
alma deri ka mo mina alma deri ka mo jelibo Alpha Condé lena militaire rebelle tara soron koni kala do Mali kono alba malien bintola yebi ali jeliro Alpha Condé le ya be commandité là Alpha Condé kele meje la Guinée parce que barabwa kalama koni ibe ka bora Mali la ko la Guinée den fana mbali nyasu ale fana na ka ben pouvoir là donc wolu le keni alubara la basan alla sodasi tamade kam ofara note police lonini ka banki nyalo population na ba Mali militaire local don police local don ka lu dole jamani ndi alu nal le boni alu fal le boni alu dogmanyol le boni al dese ka morifalo wulula al dese ka morifalo al bademar la Mali militaire take policier take donc Alpha Condé alele non jama wani de fokata don alla télévision bonna ko umina Alpha Condé le kanimbe ide di ibe kama kwali malien de no mafaa kwali malien de no mamina mina kalibla kaso kono kwali wa alla silama balma mina kalibla kaso kono donc Mali ko men seni aluma abumba anagundo aboni Alpha Condé le bolo ibe kaye ide mabi kwa ya ke malien de na ayenita alukama ka fitina ke Allah Alpha Condé le no mama ke anu diana kodi de amake anu diana kodi peuple Mali amake an diana kodi donc nyekuma dana yende kibaro ya gbere lu fanambana nala di nyarama ambolo di nyoma anye kele ninke parce que faso kele ni Mali masuma la Guinée te suma ni Mali masuma Côte d'Ivoire te suma ni Mali masuma Sénégal te suma Guinée Bissau te suma Libéria te suma Sierra Leone te suma la donc an nyalu kerefe an beye kele kelendi la konya meseni aluma an baralu fo silamaya foli la an beli ya nyagima akeni anu beli la ala malahina sa ya furi la ala mariya na dinalma donc la Guinée mfama ne nguira mini di wuma ke wali ma na handa njiri Mali nyamane kui ibe kato bara dogo Mali sanya yiriki Mali population minima ibe ka halima million e musu ko loko kiri e mu mi bala loko kiri e mu mi bumna loko kiri dunia birin je tori e minima ne wa kon fe fala e mangi so mi musu mi makono mi bombo iyo ibe kana fuli ta ko ne ataku me Mali na ke konni Mali na ke konni eta musi yo ya kolonde e mu division ethnique kolon Mali na ga Mali die na ga wa fala Mali e Mali na sama yari da ne ga minisa nya yiriya e ga dine yari dati imam diko ati ga yara nyama yara amma masenyi na kanti wonna tone mislimi die bila me wuli tagi Mali die bila me wuli tagi anu nyama ne na nara nyama ne na kamo findiri fata nyama nera a mislimi feneki chrétien feneki no na me kwani birin ahadi ne su ko lanka na fema mbana kui Alpha Condé bara rebelle tongo enera giri siga fera Mali e giri de kure Mali woma armée na ke do ka kirama douanier num policier e khiliti ne ha chef na fa douanier ha chef fa ne policier ha chef fa e fallait be soi-disant que mouyi mi nan toke piko ko ekui numéro matricule yom na wotoma ne na ka téléphone to ngwe khiliti en dende khele kana mu fakulu na khiliti khambira ko de e na ka ordre fi khikira ma do ko ima e gaye benyi ye kaska anu ina kele wonta malutima a 2 mètres luti beta na kan findir Mali bida atambara jibini yara findir ka buru na ma neto fakiri e mobile sora sono parce que neto na sofe
ibe ka fa ga be mi khena na fe do kidama kana mari to dangi kala gine mali e lamma ne khe bloqué mais bloqué et lourd ne so et mobile donc ne na so mali e sa mali teni na gurema ne na mali e so feto ne na mali e ma bon feto ne na mali e ma balan fe geli kuito ne na mali e ma bombo fe wanyito khiyeri ki mali e minima khiyeri ki mali e minima sanya yeri ya o mame me fa o mame me bonki o mame me mo kono o mame me risuri ala na fitina tanga koro e rasiga imam ibe kasudi mais nyama muti donc alfa ke wadi la Guinée population ta fala mo be asiga ka handen na ke atananya alfa konde manga ya fenga finkari nan na me wudi nan na alfa konde mo no matungude la Guinée fo girim banyi nanga alfa konde tungu la Guinée manin ke fe mo na kanna so fe mo na kanna fule fe mo na kanna foresi fe mo na kanna ongai sinyo ko yada ngonyi alfa konde nyama ne yayi so folo ko fa mo do yiki banyi alfa konde la Guinée di bira fola bodi de pa mo fa o mase ko tude ya aluru yine eki RPG me khirara ena matoko en belaga bomboabe la Guinée di bira me wuli tagi alfa konde sgaleri nan fa de reke amara dolera amara yera amara tera amara kadande fanyira ko tigine bo yomana kana ga fief idan na kan so ayi kurusa asababa tande makula den na kai amuno école fanyiti de meni amula batana fanyiti na amu ye fanyi fi nema amu kira fanyi fi be sigiri nanaki logo na ke bilbilima anu daga mu ina kan na sigiri empo na kan fi malam mane ga atona lando ma siga be awanne wo be lagine ke wo yi ba dungu isora surta gbengbenyi wonta susudi nakan fala me ye anama findi amun sana kana baba kala Guinée fan ala nu wonta sose kala Guinée kana ala nu wonta sose ena ke luga khisare ido bore khadi kamere khima akutuna iye kala kyoki iwa khife kyoki akutungu ila ko mane ko lima mbana kan boye sana wombele Guinée womuno mara fatandi wombili nangoni bira wonga wombela ka so womburu ira alfa konde ga yama ne benyi mbara kankan imam kumbe hebu imam elaja bangali kaba ija ite kaba imam bangali kaba mamadi jane anu brema konde déplacer ne esiga kankan esiga fi qurana karandina itobara nali yere ningesa kan suuqi yira imam bangali kabana ka in wadisa anaka in senesa itobara gi khaden tegera anaka wo fa fe barafan wo barafa ningesa kanna wo barafa ko bi begbera me die na kam mo korin huma be kha fe na kam findi ka barage fe da e kui wa ka fe na kam ma wo siga wo ka sa so bes kuna fe ma awoyem bilibele na fala be parce que qui sa annalu alfa konde ga manga yara kanyo atam fa ibaraje so ma hoti Guinée yira lere mudun ne ga yeso ke khate sato e ga dole sato muntemi ane madahu logo laidi pedi bata mona hoti Guinée di barki fanyi bata muna na falfa konde amudan ngire lokun firinna gi ministre Mamadi Diané de khriñaxi et membre du bureau politique et représentant ina ki bilin na hoti Guinée asani khilkhne e goda khoni un samedi et vendredi et fait fa réunion na bana soit disant que et fait Alpha Condera investiture rabadi le 5 août. Ne bilin rakele khati et rafa la candidat betame tanyira fo Alpha Condé. Pe wotan won sira fe nide. Yere mo ribara mo ama ko ma fe kulu awali na kan kulu sona derife fo nya kui fo me ko faka fe fo me ke tagi so fe fo nya mana ekera mini fa farma boko magefe. Won sira nide.
mba la Guinée ha fanyi wonta sosai nara ngi fala kana ube na fala ube na fala ube bile na fala ube na fala ube bile na fala ube mbara fala ube mbarde la Guinée kallu ma fi fala na ma devoir na luguna mais xana fala mfala fi na fala ri man bile ma elage Ibrahima Kassour Fofana nama tala kamema anum Baïdarbo c'est mes grands frères même fa fait monsieur yabade sosebe mbari ni wongire maso na kayeki tore na kanji population fadito alpha konde pauvreté na imposer la Guinée kamato wontan na kay belem ma farme kito alpha konde awolema population na conjoncture na kan kuito et na pauvreté na kan kuito et na esclavage na kan kuito alpha konde yira ona kolo la Guinée di bara lu camera to abare khalla siriya hurun abare la Guinée di khali maniya bayi socialisme menge hawali na ya communiste hawali na ya ina fa borima camera na so mana o khaye tera luwe ba woyira tan khaye no bila election maler na kay timo woye na leri ne na funi timo woye na leri ne na kay firinyi woye ga fanyi do mana kay firinyi ne ndesu be do mana kay firinyi ne mbabas Guinée o ya rabi na ka lasiri ina kan singira me na ka so ana ka findi wulera ina ka tinso na afriyande kana rasko iyo bombina mene elage Ibrahima Kassour Fofana ma falanta mbedi momo de masarama me muga mene khera ina ke firi mara Alpha Condé premier vice-président ya a choisi katanambe na premier vice-président ya di constitution na masara obara wenye mesono nana bura masana maka elage Ibrahima Kassour Fofana Amadou Damaro Camara anu docteur Mohamed Diané défense gimi refiringi na kaso Alpha Condé ko palais ko 20h nana bura maka sori firi maka ina khaye mu wa mana vice président nyame fi awa basi Guinée nana bura ma findi wonde nanna nagan wala suti mu wonyi wonje tenan lankama na la siri lambasi iyo me na ganna tabiri ngule to ngafala na bura ma fe kui onan ton tire ma kame kan ken tire kan ke na fe na ma arabari amura bari awo bilengo ka grupo iko wosa adeba rabina wo bilengo sa adeba irabina ena ga ebore na tuliti wona ka meri sawa kui ifa gridebi wo ka hori sana he nana bura makaran kalfabe aduniya kulabe atiki fabe araya babe akala mbase ya dangi Alpha Condé me gabar manda firin kani wonta wa makandide na ko ma mo faso ko ne gayi mba ga sanon di kiraya na ko ma haso nana bura ma yira ba iyo akaso na yira ba me Alpha Condé woyen ko musalima awoyen ko musalima ake wali mutingri ana fala amara bama abara makana donc basi Guinée wo ya rabi almami seguna to abara na kan mingera nun na kan na yara maragiri na ala na nyala kasi mana sante ya bibi fama magire na masufi ta wunta nan magire masufi kana ma fana den na kai na kise so kolma masu bedo adon fanyira ba do ka ki banyi ku enu sakatale ne bere anu amalan bore na kai suka ma yire kunti ge ne bere iyo na kai na bere na adidi aga na kan bara dange ta masu to fanyira
tonera konedi ene mama di ene tulubiti kana sto mbabasi gine wonta na kan gire masofi na re na ma anana burama nan préparer fait comment son succédeur anana burama nan fin fait vice président na wa me fait minde alpha konde khaba won la gine di etongo fait anu won utiliser anu won madahu anu won bila won bori alpha konde la gine masoto ko kira kire nanna division ethnique to nani mi sena mbiri ndera to donc la gine ke won katin won ka won bela kaso won bori ira alpha konde kay nyamane benyi di fanyi bebe nan la gine kayira na re nyam ma farme na la gine ku yati e la gine kolon alo bardi ina da gine ku alla loko kirin e me sanyi tala ni sika kale be no kempu ina na kale yara ke la gine bataka so mai na wuru banana na wonyi da la gine iyo na la fa kere ngam wonyi da mun semiyeki mbari ni sose wo yara bi ko biri 500,000 1 million ina so na kanyera do o gonye na fulina da me wala gine sa yarida wule ga wonna li kore ma da we ga wonna li kore wonde nan bi da ke wuli ta ginaki wonde go bore di nan bi da ke wuli ta ginaki atoni yi fakati mo lona ke bambeto kui damaro siga asa amado damaro kamara siga asa pe ado ko meni enu wondo go bore di sonto enu fule faka na gambare ni wokel de woti hawo mo kele woti alfa ni gebira enu damaro isiga ma yire betene ase ni do go bore li kele na ga go beni atokeli moyen ni gine ifadi asiga gine forestière ne agorogore so minde basi gine mais alfa musu sama khoti gine die xamini ne khasiga manifester de wo xande wulito ubiye xande masu ko xisa geli amura bafi parce que ani kulo bila man ne kulo nada ni xambi nama goro mane dondoronti et l'âge imam Mamad Salou Kamarama irani alanu annaba khafira ikhala gina di makharisa tore na ganna la gina di farito ni na gambara banato mislimi ya dine khafira mbarisu ila Allah ta'ala ikhurana gundobi kolo ikhayibo ko di ko makharisa manda firin nanan fal alfa konde be manda firin alfa na mai nyama ne bira bori to alfa masibo bada tugal lagine ummato abara samali li amasibo bada lagine ijrito abara samali li iyo ikhayi nyama ne di umma fala alla nu annabi khafira mislimi ya dine khafira qur'ana afira iqur'ana na kan karama ikallonni le umma karisa ikadine le umma karisa allahi muhammad sallallahu kamara moske faisal etokele khima dakudi ariyatu konte bara faha e wama falfe e fende la baka ariyatu konte be ne fende préparer kana be e sa woto na kan sarahi be harumer na radi allahi kasuru fofana na $20,000 ba talibi silla na $20,000 ba ana 40,000 e barna tungo ena so molimo ture yira nakasiga asa woto sara na barna ko bi dum aya kosi etanu woto na kan saraki nyonna ariyatu konte bala ga ya fama ana woto carte grise birin clean saka nanana e fafe na woto nan tungo di haso alemo mo de sali wi ira alemo mo de sali wi mi sera su mal fa konde yi imi sera su ma yi duniya ki mundu nana na kan dangi dine ga kumbuira itambara na soto ila Allah ta'ala bari kumbu ifan nakati khamu khuru inakati yaye samu yara
Iga mato ginya mane die na kamenu tore na kan kuito. Ginya mane die na kinikini na kan kuito. Ina keto mana keti ma farera nyaki. Eme ko ma fe kolon. Suguluti nan tongo mana kene eta folara. Ina so Alpha Condé. Mbega ni ala no anaba gafira. Alay Muhammad Salou Camara. Iga yinya mane non di fala. Igai nyamane non di fala. Ina to moma kame na kay gouvernement kui mukuno min mukuno di fala me besuta beng Nana Burama premier ministre anum baydi arbo. Bayda arbo mi bata kamara bi ntara nara. Ntanga tu fa kameta. Isa hanga yata kunana. Anon kaya murkani fatu. Donc hanti kanki nti me kanki mbardi na kafira. Nti me kanki mbardi na mafira. Population bi ngaden kan ya nama. Alay Muhammad Salou mambar bi man khafale be I khay nyamane di umma fala. Ale tori go I khay nyamane di umma fala. Mislimiya apa singili mania nara ikhali mania nama ala na khay data ni baluma iyo na dangi khambi mfama fade fende nan famma sege kanari nde baraba tumbuli yakui iyo alfa barasa kanari ndi sa tumbuli ya fankui ne ube basi gine lambasi nantanna mfama nanandi masalam misali di dundurun te fide o ma yakwasi balu fata ngire mabari nan to ma yakulu iyo akai yamane yakanu kona leri baratuga umma Alpha Condé nyala kan gaden kan ki basgini nga na khili suruti dundurun ti fale betu na khili suruti nga fale betu dundurun ti ma gomedi asiya yati e munse ma basgine do ko di na khili di benu nga fira kanari fala sosebe ya la gine birin karame sumba tumani ato de gama tunga so akadi ira almami kala nanangura masegera ha kalo mukui ina me e falaki almami kala ya atanangura masegera ayibe hunja amara simba nananta masegera ha simba ya ina me falaka simba ya akali saka nanango adibeti nane atota masegera pum I tombolia isa gbalo saka den na kai ki sosai ke fari bage ke fari asa magine kirin nan do meni ana magine nan gali mama tombo iyo hectare na tombolia kui ibela gara fe mara tongu se ko turi nyamane ha ala ka ya fama feu président mer se ko turi nyamane feu président lansana konte nyamane ala ka ya fima e me bela ka dinna hectare la ina me nga basgine khalifa le betu dondronti Alpha Condé e faka kasare na kambiri me kabiri luma ne mazero ini misama mon fere mahira won fasga fe faz na kam maikito wule ma famma na fulkane ma famma tongo fera kasa kalomo kulo wondi koronti Cameroon gi kagbele bena me kagbele nana sika hando bere kabiri ku kagbele nana kabele nana sika hando bere kabiri ku akli nana kagbele ko labui ya me manane kukude ya me manane kamfarande ya me manane kamsare ya me manane koya ina na fankira tungo
ina ka kaba kitungu ina ka kako sa tungu na benna idan na kan ma benna kako sa kaba ki benna laya benna musaya lasiri lambasi wonyi benna musaya ina ka kopra hitungu hasi da fe kasa so wonnun kenen ditaki kindi yana ya kompana ya ina kan falaki kana findi gumbara alfa konde femme fa bere la seni keda itam fare ina ma gemo oti gine gemo futa gemo bas gine gema gine forestier mon seni ko reiri awe bara ma reyi lindi fanato alfa konde bara sika tumbuliya sumba tumani hadi gine do den na den na xamma atumbuliya na khali sa sumba tumani hadi gine na umma mama tombo ina khali moli na mema kabele kamara ha gine nga umma khaya dede kam silla nga tombo la seri lambasi khali nara iyo dede couturière 4e avenue anga khali mani ende na naki nga tombo la seri lambasi khali nara ala asimaya na santi ya fama alfa konde bar sabage ma da humeni des hectares et des hectares asana khamba bage yi wumma kuntigi lamma ka kolon so to fina khamma basi gine kuntigi lamme ka kolon mi dina lay adi fanyi birin lamma ka kolon so to fina khamma jeunesse agine na khame alfa konde bar siga asa bage ma da tombolia des hectares et des hectares ara sohoyira ani khana mati kaloma kalo dealer de drogue occidentaux ina na rifin feto na kalo kirenyi na manfa étage de tiré pays fan fait ma meni pays racier de fema blanchiment d'argent alfa konde jeudi loé vendredi loé habita me rira gros ne menema na se ko kurman na place modi na ay e bar sigene ane bani yira e raposa meni ne khana mati kaluma durogu mati alfa konde la siri khakebe yira aso durogu mati awala fena na tomboli ya kuito na fena tomboli ya kuito mbari nyene rebe la kabombo fe alfa konde be alfa konde woluri yigeri dera mbake wole ne ke fonka ya ba ube allo na kanna ba kere fala kamara na KPC lugo yo lo mo video da ba mara ko rumo KPC ra tele mana kan kui iyo ko be na kan sahira ka be la hawali da ba menta ko le me ma fin de ne sa ko be da sahira allo na kanna ba ko ti gine ka fera iki mirina re cinquantenaire wali da ba haya ko se me ka ko be masoto nare mamun na ba nare zire kurira ba hoti gine haya esese me ko be masto bas gine ta nya wonna to ne go boke me ne ko be ya ka so na kan nya gida ko na saka fo se beje me nan to fe fa na ba di ka zero ndra bi na wonna to ne iyo men na yi ka ba gite 461 milliards de francs guinéens alfa konde na kan débloquer aso kaba gite hira awali mundu na bagara kankam kurusa kerawani sigiri manjana abiri ngado le safi ayina fulini yakati et le projet gré à gré et le projet ramine na basinyam population be et na kobirifi et me filfirema to goira so c'est-à-dire ha la Guinée kasa mo nyokuma wombardera fanguma wonka kulun alfa konde finde ko wonja ko inanna abara ge la Guinée yidi bari matiri ina so boketa kuito sikafera na fili yake rama
Chinois sa tapi na fala ka tuina to saga re ma ku ya gare na dole na tapi na e nyela ma na tapi na masono bene ka dole sa tellement que ye fa yi boko ma gebe akalante ya yo mebe population kini yo mebe tren lamma ka sa ka wali na kan na ba e préféré re kana makani woto kanyi kana ko bi so ta kwi iyo tren tan na wali nanang accident bo koy kirago alaha a febar ke kanana men nay fatapi do le dake ne talaka chinois game 24 heures sur 24 heures 24 heures sur 24 heures 24 heures sur 24 heures iyo 24 heures sur 24 heures basi gine yiri bi ngefe mbambari ni sosi wo ya rabi la Guinée a été sortie flambeau autant la mourara de ré que la Guinée femme à la non basse Guinée que la Guinée cana à la non basse Guinée wora kili wora wota gikri wora die kamema wora die tore birima wombara na kanyi gili nanango alfa fefa bafi nada wonga kili wonga ti alfa kasika alfa yo alfa mania yo moi ma sisoko Irana tambi umi 468 milliards de francs guinéens n'a fi route guinée nyamane khafira ikhadule soto kaba gite ra tungare guda yube man na alfa sa yeta iyo ka énergie a contrat gré ndina naki marché gré à gré anakan tongo aso mamadi jane yida Washington et nous n'en faisons ça il a été tellement malin alors c'est là ça rappelle de sa CDAO nanan gagné kanaki ibara la Guinée gouvernement condamné et membres ça demeure kanaka 45 millions de dollars bilama alfa na fi matoka fi matina awa monsieur ABC lefa ngita giri amoni fa fi vama basi Guinée di insiste fa lo be fo watu yara insiste fa lo be fo watu yara monsieur ABC là après les élections là vous commencez maintenant à parler au fanga gri agri akanale ri barari alfa konde mo wama la siri o alfa konde mo alfa konde mo wama non di fale ko wala ke mo rafa alfa konde ma abore mu yati na fama anum mi rina kan bariki mu fam appel d'offre fébrilement appel d'offre fébrilement Mamadi Diané Washington c'est le au gouvernement condamné il manque à rembourser 45 millions de dollars à cause de cas énergie. Et donc on a créé on a tout moube alpha konde masibo sika hande na he ande na ya kurana kharanye na kan saraba kanka na leader yomukeli leader jeune yomukeli esige sala nye e musiga muse wule fa fala me besono kike de local fa konde kaska onna mane kike sakande barabara iyo menno woyanga to man na yara finde ma bas Guinée na ma la Guinée ha boy sa flambo utana la wala da iyo hawo mo kini woyata ma me wo yara siga mali ma mali yeto kile hiti mali yeto kile hiti ufanga kile woti iyo wala la Guinée teku la Guinée ha boy sa mo tantu woyema mo wa mana nango la Guinée ha siga yare ma mo to woyema mo wa mana nango kana fuli nara iksomo wotan na kayida naki woni balang woni sonko rati ma ki umma mo fa no mara so de mugado kono mo wotan na kayina na fulira astaghfirullah bi jale ka mo ma dum mo tinga mo bardi nambe mo ma wa ma mo bardi nango mo ma wa ma la Guinée di birin ko man ga kirin janan na
won so kere won mini kere mo wa mana no wona to mo tan tunda na funi da so de mo to de kana namma mbala kana ka khali fanyi fi wo famma mambara duwa wo sa wo de na fi fa nada ngerambi won fama Ismail condamnation ko filma wonna to go fenye politique tandine mara nde no ma ide parti nde to kuye ba sa parti bete asa kuye ba parti bete nde no ma fe nde parti nde to kuye ba kweso asa parti bete ou a parti bete asa kuye ba parti bete politique dine mara mais politique kanim manon dinan na yo bena wulera fala do ko mana re bela re mutaga so de ko no xamu binge bela ko ne taga masuri yira mina bon gismel kondera arrestation atonna RPG ha sa fin de me vice maire gibirin wata mun na kula dossier de nama womun na kula escroquerie yora ba à cause de 50 millions de francs guinéens parce que obara me akasa jeunesse bara kli obara hal allure to anon dina khanjam bofi allo tata kurito non di to ko ta garandara allo falli kabato non di to ko to allo madi ko konde to non di to ko te masko masalo Sulemana konde to non di to ko to na nya ara fala madame Sano di su konde amu fala mana betu wotan na ke fa ko so akuyi do kwela wotan na ku family mata alu to lonyi mbawe doyi wotan muno RPG alpha konde wotan muno sisi to de Ismail konde ma yibira escroquerie ndira ba fato kele RPG asga IFDG pendant que IFDG me fait logo et c'est fait RPG nani der kombi anga kombi ababa kombi hala plainte nan sakiti mono masadi maintenant wotan bar sa fabu bar sa dossier monté asiga sa Ismail Kondema à cause de 50 millions qu'on a 50 millions fait nan fara wo dossier sa khima alo wona ka modèle ila baba idi arbura Allah yeselu dalay na fansi ga matina aka sana 50 millions fi khafe beta ka mufo na wira khalima khafe beta na te ka mufa na wira alo woto kankanri foni ke mange fama Umar Silla mageli kana te beta ka mufa na wi aka 50 millions fi matina ba ita muso ko marché ide gai watan so na escroquerie mbana escroquerie 50 millions alay selu dale mbarana te tina saga maka safi hafe beta ndatem fa ufuri hana ko bi fi wala makoro ko kabeni alfa konde dunia bara wasema lagine di gore bara wasera lagine lonni la non di fale bara wasera ngo bara garandin kona la mira mini mai sia gotore ya ku siture ku go I manga ya finga finkari nana alfa konde population ni la mini mabe ku I miliki mamuto fa mai boy ku wallahi billahi tallahi oqsim billahi isutura kai moy manga ya benyima fuy mu lagina di wuli fili fuy mu lagina di fara fuy mu lagina di bila bore imu ko beso ko borra kana bela kana asanyina ala yinondi nana inde lu nimise kuito amare be kira fanyira amire amare be ye fanyi menyira amare be labtanna amare be sese fanyira khayibirin bela kana asanyina ala yinondira alfa konde ala na me sutura kay ni sa ko ya rabbi ya rabbana ala na me sutura kay ni sa ko
nada ngerambi mfama ne madira me fama alay Mahmoudou Kamara kindia imam konte gine radio assalamu alaikum en wali ke walira anu nyane ge fanyere na xam masembe ma waye na ra fule non so se woni li fine su ko yi buru khlima wara so ko yi itanangirima e buru kumbi buru bombo ko ne mu fatamma namu folo wonta madi ala nan nara gire wonu se se ni dogo wota na gire mo wota na fili mo buru ma mbalaya Mahmoudou Kamara kindia premier imam sa kindia population birin na lanke fari bena to yi khali da fa afindire kindia fanke kenen fina na mba wonu wali kifani gi khali tamma sen fira iman ganga kiringa dembe siga fera alai selu dale mbite ni khaba ngaya nandi na ham fanna kana mo tanan kindia meri giri masu kona na res gesa bangi kana na falo ubeki na ergine matire kina ai anu fria logon din na falne nostalgie ma fira kolumane awayifa mfama fala de logondi mbarande makhalatu alay Mahmoudou Kamara inu wali kifani inu kindia population birina lankira alaga barai fima alaga sima ya no santi ya fima kindia population alaga barai fiuma alaga sima ya no santi ya fiuma kindia di alaga wahanga kirinjara sabati kindia nyamane kumbe amoni moto manadi fuisi da kakandi la nyena kan kindi ya fuisi da kakandi halina kampanye kuina falani mba wuma ngaso kirin wo gamene kirin wo ganya ni gefanye fonga wutantu nara wona kan na ba kindi ya population wo ha imamu ra ba fi wo kenen fi nara mbala ga ibara fi wuma ala ko ganga kirin ya man na dembe ala ka sema ya no santi ya fi wuma ala ka fitina to ira mini wulungura ala ka alfa konde to ngulunguna atana wo mbirin tagiso atana wo mbirin ba wumburi yira to birin bara ka kale soto na refa mo ka kale soto ko ala ka findi ne fan ki mara ka khalida e fan ka fa won fora donc ngara kiringi xamma sengi to ngoto mfama hambene na ngolde ne mfanga no sigade ngasa mawali folo won wali kifani ala ha barai fi wo mati fani firda wonan be ka ma mema benala siri benala mbasi Bashir, merci. Rugiatu Kamara. Samaya Lambasi, merci. Now Momodi Bofufana. Merci. Modu mama na tono liduana. Sulaiman Kabela Kamara. Koya Allah merci. Mandela Touré, merci. You Touré, merci. Ngawo benye mfanga wa walde woni waliki fanyi tulumati fanyi waka video tagun alaga findo be baraira alaga kankan ha konto fili masara
ube o hai fanyira na re gi sera gi ma na re na walde na re na kira fense sufi futeta ala ka kankan riabu ala ka kankan garigi fulu ala ka siman sante ya fu umbilima ala ka shaytana to ira min umma bogida. Assalamu alaikum.